mais ne wari ko ye kanu dan i bɛ perdu bon o de bɛ caman na bi caman bɛ na politique ko la ambition t'u la koyi u bɛ na wari ko nata de la n bɛ sɔn ka bolimafɛn sɔrɔ n bɛ sɔn ka warimugu sɔrɔ élection mana se n bɛ n ka so kɔrɔnin dilan bon donc tant que ambition jugu b'e la e tɛ se ka kɛ politique mɔgɔ jolen ye i ni mɔgɔ tɛ bɛn parce que e tɔgɔ bɛ da ko bɛɛ dun maa min b'a bɛɛ dun ni maa ta ɲa. donc e hakilila ye a kan ka kɛ subvention in kan ka sigi u ma a bɛ ka taa sira min fɛ o fana ka ɲi wa e hakilila ye jumɛn ye. bon a bɛ ka taa sira min kan bon o tɛ ne hakilila ye c'est pas que je suis un homme politique k'a fɔ n bɛ opposé o la non mais droit de don a votera de jamana de y'a voté komi n'a fɔ a bɛɛ sariya jamana sariya sun de kɔnɔ k'a fɔ a ye nin subvention in ta ka parti politiques dɛmɛ. parce que an compté o ma bilen jamana ɲɛmɔgɔ k'a dili an compté o ma bilen mais n'a nana parti politiques yɛrɛ kɔnɔ u b'a sarada cogo min na o de ko don nka sarada cogo ka ɲi aw yɛrɛ fan. bon n'i ye jateminɛ kɛ tɔn caman kɔnɔ bi o de gɛlɛya bɛ tɔn caman kɔnɔ. Parti politiques bɛ ko in kɛ cogo min a bɛ laɲini bɛ kɛ cogo min a bɛ di ni hakilila min ye baara in tɛ kɛ o kɛ cogo la o. a tɛ kɛ o kɛ cogo. parce que n'i sigi k'a jateminɛ bi n'a nana baron minnu bɛ yen nɔ bureau national la o de kama n'a fɔra ko parti créera dɔrɔn bɛɛ bɛ kule non n bɛ don bureau national la n bɛ don bureau national ne ma bureau national sɔrɔ n t'a la walima ne ma bureau national n bɛ kɛ nin yɔrɔ in na n'i y'a ye i b'i cɛsiri i k'o yɔrɔ sɔrɔ i b'a ɲini kun dɔ de la o hali bi n'i ye jateminɛ kɛ. ministre minnu filɛ bi politique mɔgɔw bolo n'u nana ka kɛ président ye u b'u ka ministre bɛɛ lajɛlen ma bureau national de kɔnɔ chargé de mission directeur régionaux u b'a bɛɛ lajɛlen de bɔ bureau national kɔnɔ ne bureau national mɔgɔw ma ban se tɛ kɛ régional ma yɔrɔ communal kɔni tɛ olu yɛrɛ u ka jate yɛrɛ tɛ olu kan u t'a jate k'a fɔ olu yɛrɛ bɛɛ da la or n'i y'a jate minɛ tu dois commencer d'abord à la base qui est la communale. Il va daminɛ commune de la à partir de la commune maintenant i bɛna cercle la i bɛ sɔrɔ ka na au moins région na ka bɔ région na ka yɛlɛn ka taa mais mɔgɔ min ye base perdu ye est ce que sanfɛ la n ko duguba kɔnɔna ninnu anw bɛ filɛ Segu min kɔnɔ yan je parle de Segu même mais Samasogo de ye yan ye o bɛɛ b'i ka fɛɛrɛ de tigɛ n'i ka bɔta kɛra min ye i b'o jama hakɛ de sɔrɔ dɔ bɛ hakɛ dɔ fɛnɛ bɛ o t'o jama sɔrɔ o bɛɛ de b'a la. mais fɛn bɛɛ ye kanu de ye nin ani tilennenya ni ɲɛma tilennen b'i bolo a ka ca la ala bolo hali n'a y'a sɔrɔ fɔn ɲɛnama t'i la e bɛ se ka dɔw dan k'a sɔrɔ hali se b'u ye u ka fɔn in bɛ tilan cogo min na a man ɲi parce que fɔn in nakun ye formation de kama ye ka tɔndenw former a bɛ di o de kama c'est une subvention o t'o kɛ o tɛ kɛ n'i y'a jateminɛ RPM ninnu bɛ miliyɔn kɛmɛ joli fo miliyari. n b'a fɔ miliyɔn parce que olu bɛ taa fo miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn de kɔ bɛrɛ b'o jɛ miliyari la. est-ce que laban tɛmɛnen na RPM ye min sɔrɔ est-ce que a tɛ miliyari kelen. c'est ça bon URD ninnu b'o suit bon n bɛ se k'a fɔ bon alihamdulilayi ne yɛrɛ tun bɛ parrainer mais n tun bɛ miliyɔn kɛmɛ saba ni dɔɔnin de sɔrɔ o miliyɔn kɛmɛ saba ni dɔɔnin n'i tun ye miliyɔn tan ni fila bila ka na an ka commune kɔnɔ walima an ka cercle la e ko a tun t'an jabajɛ wa donc mais wari ko tɛ quoi. aw tun t'o sɔrɔ a la. non miliyɔn kɛmɛ saba ni kɔ la aw tɛ tan ni fila in sɔrɔ. miliyɔn kɛmɛ saba ni kɔ la ne tun bɛ miliyɔn kelen sɔrɔ Sogoba n tun tɛ sigi nin studio kɔnɔ ka kuma ye o ne tun bɛ miliyɔn kelen sɔrɔ n tun tɛ sigi ka kuma ye. en tant que le secrétaire général du bureau régional 1 million. a ma deli ka na sɔrɔ mais tɔn yɛrɛ t'a sɔrɔ tɔn parce que n'an ko Segal. ayi Segal bon n'a ko Segal sisan n'a bila ka na tɔn tɔgɔ la a bɛ bila ka na tɔn de tɔgɔ la mais a ma deli ka na tɔn yɛrɛ tɔgɔ la fɔlɔ a dɔrɔmɛ kelen a ma deli ka na tɔn tɔgɔ la k'a fɔ ko a ye nin kɛ ka taa agent former mais il y a des partis politiques minnu bɛ yen nɔ u b'u ka subvention in bila ka na di u ka commune cercle la walima u ka région na a y'aw ka local sara n'o ye aw yɛrɛ jabala ye a ka siège i bɛ taa sɔrɔ bureau national dɔw jɔ bɛ n'u ka siège régional ye i kana se ka cercle sara sa i kana se ka commune sara mais au moins section régionale et il y a combien de régions 8 régions au Mali n'a ma kɛ sisan u taara n'a ye 19 la c'était 8 régions o 8 régions bɛ yen au moins i kɛ 2 millions cɛ a bɛ ma nin y'a ka san musaka yɛrɛ mais jɔn bɛ bolo i kana 2 millions ci 1 million ci n'o ma sɔrɔ i bolo 500 ci i kɛ dɛmɛ kɛ n'a ye mais an yɛrɛ b'an tɛgɛ don an kunna k'a bɔ mais o ye mun ye o ye kanu de ye parce que an fana bɛ kɛ ka nin
u bɛ fanga ɲini cogo min anw fana bɛ fanga ɲini olu bɛ fanga min ɲini anw ɲɛ t'o la anw fana b'an ta ɲini ala b'o nɔgɔya an ye. Merci président a bɛ komi aide de parti politique a tigɛli a ɲɛna n'i ye ka kuma yɛrɛ jateminɛ a tigɛli a ɲɛna parce que d'abord fɛn bɛ di a ka kɛ min ye n'a tɛ t'o da fɛ a man kan ka di ka tiɲɛ donc peut-être a bɛ se ka fɔ a tigɛli ɲɛna. a b'a fɔ k'a ɲɛna dɛ parce que a ye kuma fila de fɔ fɔlɔ a ko ko a kan ka kɛ ko droit don filanan a ko an y'a ɲininka ko a kɛcogo est-ce que o ka ɲi a ko k'o ma ɲi donc a bɛ ɲininka de na yɛrɛ fɛ a kan ka taa taabolo jumɛn fɛ a b'o de fɔ an ɲɛna ka sɔrɔ ka aide parti kuma ale datugu. bien e yɛrɛ hakili la a kan ka taa cogo jumɛn fɛ. bon ne ka hakilila la ani tigɛli man kan mais u t'a dɔn a don sira de la bon u t'a dɔn a o de mana n'a tigɛli o mana n'a tigɛli a tɛ don a don sira min na n'i ye fɔn in filɛ nin n'i y'a tigɛ bi parti caman b'i yɛrɛ filɛ parti a bɛɛ b'a ta datugu a bɛɛ b'i ka datugu. donc dayɛlɛ kun ye. parti in bɛ dayɛlɛ caman bɛ parti dayɛlɛ de parce que u b'a dɔn subvention bi. ale kama. k'u enrichi a la o de don n bɛ k'o de f'i ye caman b'a dayɛlɛ n'i ye parti dayɛlɛ bi ko e ka sera ka représenter ka commune na ka représenter ka conseil damadɔ sɔrɔ chaque conseiller est payé chaque député est payé ni député kelen ka mandat kɔnɔ a bɛ million hakɛ min don parti kunna n'o fɔra i tɛ da la député kelen bɛ million hakɛ min don a ka parti kunna ala de b'a dɔn quoi a ka mandat kɔnɔ 5 ans kɔnɔ a bɛ million hakɛ min don a kunna. donc a ka to sen na wa a kana to sen na. bon ni komi an bɛ yɔrɔ min na bon ne bolo a ka to sen na parce que an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn bɛ yen tiɲɛni minnu tun bɛ yen k'a bɛɛ nettoyer don nataw la bon courage b'anw jeunes de la courage b'anw de la ka se ka na relève ta ka na relève ta ka cɛkɔrɔba ninnu dɛn kɛrɛfɛ olu minnu b'an bɛ dɛn kɛrɛfɛya ma n'u tɛ ko ɲumanya kɛ an bɛ olu de bila kɛrɛfɛ ka an wasa don an ka jamana ma jamana o jamana n'a jɔra ni n'a jeunesse cayara jamana o jamana fonction kɔnɔ wala jamana tɛ to kɔfɛ hali n'i ye jamana kuntigi jeune ta i b'a ye ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la. merci président an tɛ na taa yɔrɔ jan bilen an bɛ transition de kɔnɔ an bɛ furancɛ fanga kɔnɔ e yɛrɛ bilama furancɛ fanga ye e ye taa sira jumɛn y'a la est ce que a bɛ bolo min kan i sago don wa état est non politique. bon jamana bɛ bolo min kan bi ne sago tɛ jamana bɛ bolo min kan bi ne sago tɛ jamana ka di n ye minnu bɛ jamana fanga kunna bi u ka di n ye mais tagabolo bɛ cogo min ne sago t'o ye mun na n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'an selen nin gɛlɛya ma gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen ɲɔgɔn faamubaliya fɛn o fɛn bɛ mali in kɔnɔ k'a kɛ komi n'a fɔ u tɛ jɔyɔrɔ la o tɛ u bɛ jɔyɔrɔ la i kan ka da gosi yɔrɔ min n'i y'o jɛ ka taa gosi i b'a jɛ de a tɛ komi n'a fɔ i bɛ da min gosi k'o ye politikimɔgɔ ka da ye n m'o fɔ n tɛ n'o fana fɔ mais a tɛ komi politikimɔgɔ ye mɔgɔ jugu de ye ko tɛ taa mɔgɔ minnu kɔ n'i pan o kunna i bɛ panko 2 kɛ bon mali gɛlɛya n'i y'a jateminɛ bi n bɛ se ka sigi kulu 3 ɲɔgɔn ye a kulu 3 kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ politikimɔgɔw o ni an ka transition mɔgɔw bɛ niveau min na bi kabini coup d'état in kɛra ni transition nana ka na sigi coup de force ko k'a kɛ coup d'état bɔ a la ko coup de force ko redressement ko terme fana fɔra a la o kɛlen u nana ka n'aw sigi n'aw nana ka n'aw sigi a ko ka mɔgɔw de an ka au moins jama jɛlen de bɛ bi fɔ an k'a lajɛ ka gouvernement d'union dɔ sigi pour que transition in bɛ se ka ka san hakɛ kɛ ka tɛmɛ an ka ɲɛmɔgɔw kumana o de kama ko adamaden n'i bɛ kuma i miiri bɛ min mɔ i da sɔnni i ka kuma b'i dun sini a filɛ komi ne yɛrɛ filɛ ka min fɔ bi n filɛ ka min mɔ n da kɔnɔ bi sini a bɛ se ka segin tulo la l'écrit ne ment pas hein. sini ka jan sisan sa a bɛ segin. c'est ça kuma de bɛ adamaden dun quoi c'est ça bon n'i y'o jateminɛ i bɛna ye ne ka hakilila tun ye mun ye bien vrai que politique mɔgɔ dɔw tun bɛ olu diminen tun don société civile dɔw fana diminen don association dɔw diminen don u dimina mun na bɛɛ tɛ se ka don gouvernement la o mais bɛɛ kana se ka don o ka bɛn tiɲɛ ma mɔgɔ kilew ye minnu ye n'o ye mɔgɔ ladiriw ye n'a bɛ olu ta n'i ye tali yɛrɛ kɛ ka jateminɛ kɛ an ka gouvernement in kɔnɔna na ka na CNT kɔnɔna lajɛ mais kabako de don dɛ jaakusa gɛlɛya bɛ don baara kɔnɔna la
minnu kun ye baara ko fɔlɔ daminɛ ko dɔn kɛra olu kɛrɛfɛ olu ta kun ye fɛn ko ye ou bien min don on ne sait jamais mais ne kɔni bɛ min dɔn politique mɔgɔw y'u ka woroli bila olu kun ka ka min kɛ u m'o kɛ u ma jɔ u jɔyɔrɔ la sinon CEDEAO ni Mali autorités kɛlɛ ɲɔgɔn na politique mɔgɔw de kun ka kɛ médiateur ye médiateur fila kun man kan Jonathan bɛ n'an fɛ yan mais a kun tɛ se ale kan an ka politique mɔgɔw de kun bɛ wuli ka s'u ma komi ko in kɛra cogo min maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kun jɛra ka yɛlɛma ɲini n'a ma ɲɛ o yɛlɛma kɛra ko yɛlɛma ka tila k'a bisi basa ka se ka ko karaba k'a kɛ a ye temps dɔ d'u ma anw yɛrɛ bon transition ka mɛn yɛrɛ senna a man ɲi transition yɛrɛ ma transition d'une longue durée a man ɲi jamana ma a man ɲi transition yɛrɛ ma bon donc mun de bɛ se ka éviter o la il faut que aw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye pour que ka se ka transition dɛmɛ ni politique mɔgɔw kun sɔnna bi transition bɛ gɛlɛya bien vrai que u nana nin cogo la ne ka parti ma don nin ta ma don nin yɛrɛ ta ma don an ka sɔn mais an k'a lajɛ anw de ka avenir bɛ sini ni militaire minnu filɛ nin ye n'u nana ka na ko dafa di n'olu kumana o waati n m'a fɔ martyr fila tun bɛ ye Mali la parce que su caman tun bɛ bɔ olu de tun ye jamanakuntigi nagakɔrɔmɔgɔ ye e kana k'i bɛna ne nagakɔrɔmɔgɔ minɛ kisɛ bɛ ci dɛ mais u kɛra mɔgɔ hakilimaw ye u ye jamanadenw faamu u ko a tɛ se o ma anw yɛrɛ b'a kɔɲɔmuso sɛnsɛn ka n'a di aw ma an bɛna a lasago a tɛ faga a tɛ taa bila yɔrɔ jugu la a b'a ka dumuni sɔrɔ a b'a ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a n'a ka gouvernement bɛɛ bɛ wuli a kɛra ten de ye o n'i ye ko yɛrɛ tacogo i b'a kɛ komi n'a fɔ fɛn min a bɛ komi mɔgɔ minnu kumana ɲɔgɔn su fɛ dugu mana jɛ a ye na nɔfɛ ka taa kamala kɛ n da diɲɛ kɔnɔ ma deli ka ne ɲɔgɔnna coup d'état ye diɲɛ kɔnɔ donc bɛnkan don a ɲɔgɔnna a kɛra sababu ye vraiment ne yɛrɛ kɔni n sɔnna population ye olu minnu tun y'a mankancilaw ye ni o bɔra olu la u y'a faamu ka to sɔrɔsi ninnu kɔ u ka hakililaw la mais hakila yɛrɛ laban nana kɛ mun ye bi an bɛ don min na komi bi Mali kɛlɛ ye n tɛna n da don yɔrɔ la fɔlɔ mais Mali kɛlɛ ye hakilila kɛlɛ de ye quoi adamadenw ni de banna ɲɔgɔn na BBC adamadenw ni de banna ɲɔgɔn na ne ni min sigilen filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ bi hali n'anw tɛ parti kelen n'anw bɛ tasuma de da ɲɔgɔn tɛgɛ la politique mɔgɔw filɛ nin mɔgɔw politique mɔgɔ filɛ mɔgɔ lankolon non ni yɛrɛ y'i ka mɔgɔ lankolon mɔgɔ min ye maa lankolon ye politique kɔnɔ depuis yan'a ka don politique la maa lankolon de don sɔni politique tɛ mɔgɔ lankolon politique ye jama lajɛ de maa o maa bɛ jama lajɛ jama de dan b'a la o ne jama dan t'a la a tɛ se ka jama lajɛ o donc o de kama ne b'a fɔ politique mɔgɔw ma jɔ u jɔyɔrɔ la sinon an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan kun t'an sɔrɔ a gɛlɛya kɔnɔ olu de tun bɛ kɛ médiateur ye donc n'o kun dɔnna population bɛ sɔn o ye tiɲɛ yɛrɛ la n ko politique mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tun b'an ka nafolo dun k'a buruja vraiment olu yɛrɛ de sina ka hakilila ɲɛnama sɔrɔ ka se ka Mali bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ ka taa médiation kɛ pour que jamana ka se ka e kun bɛ fɛ ko médiation kɛ kɛcogo jumɛn na o kun ka nɔgɔn kojugu o kun b'o kɛ cogo di o kun bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka sɔrɔ ka dɔ ci ka taa waati a kun b'a kɛ cogo di bon n'i y'a jateminɛ sisan CNT ne ko je parle de CNT encore là M5 min filɛ nin ye M5 tɛ ɲini ka kɛ parti politique ye récépissé de b'a la k'a fɔ parti politique don wa mais bi n ko dɔw kɛmɛ k'a k'u ka parti ye dɔw kɛmɛ k'a k'u faw ta ye dɔw kɛmɛ k'a k'u baw ka tiɲɛ ye et puis jamana yɛrɛ kɛmɛ k'i jɔ k'o reconnu ka tila k'a jira ko wɛ nin de bɛ yen ninnu de ye kɛlɛ kɛ nin non mɔgɔ caman ye kɛlɛ kɛ Musa tilew la mɔgɔ ma kɛlɛ kɛ wa Modibo ka temps kɔnɔ mɔgɔ ma kɛlɛ quoi ne ye kɛlɛ kɛ e kan ka sara ne de ye kɛlɛ kɛ ni jamana mago b'i la jamana b'i ta mais kana kɛlɛ kɛ nata nɔfɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ quoi c'est ça bon M5 juguya bɛ parti politique n'i bɛ deuxième force ɲini bi Mali kɔnɔ i b'a fɔ ko M5 or les gens ont très mal compris M5 filɛ nin ne b'a la ne y'a kɛ ne bi mais M5 kɔnɔ fa dan fo dɔw b'a fɔ ma e ka président bɛ gouvernement kɔnɔ i bɛ k'a ka gouvernement kɔnɔ il est le ministre des affaires étrangères e bɛ se ka t'o contre n ko n bɛ taa contre la dɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parti de kɔnɔ mais jamana ko n'o nana ne bɛ parti ko bila ka taa jamana ko nɔfɛ ne y'o kɛ Segu yan ka mouvement k'a contre la a ye n wele ka maa ci ma ka kuma bɛɛ fɔ n ko n tɛ n'a bɛ bɛn démission n bɛ démissionner nin ye jamana ko de
n'a ma ɲɛ o ko bɛ kɛ ne hakili la adamadenw kan ka wale bila hakili ɲɛ ma mais o tɛ parti politique y'a jate yira k'a fɔ bɛɛ olu fana ka jijukɔrɔ baara ninnu jijukɔrɔ baara in n tɛ se k'a fɔ kojugu don quoi kuma ka wuruli min kɛ olu m'o joué kuma se ka kɛ cogo jumɛn na walasa ka kɛ médiateur olu tun bɛ se ka bɛn mais gɛlɛya fanfɔlɔ bɔra autorité yɛrɛ de la parce que anw ka jamana ɲɛmaa olu kɛlen ka sanfɛla sɔrɔ olu ɲinɛn'u dala kumaw kɔ olu y'a kɛ n ka vidéoman sara 40,000 kalo la n k'u sara 60,000 kalo la u ka karisa bɔ buruja maa minnu yɛrɛ tɛ maako da la e ka taa olu ka sara jɔ n'i y'i sigi k'o lajɛ kojugu de don quoi Mali kɔnɔ e m'a ye hali komi bɛɛ tɛ se a kuma la sɔntɛ n'i y'a kuma sɔrɔ bi i kɛra vidéoman ye sini i bɛ don mobili kɔnɔ fo i ka se baneni ɲuman na i ka se faneni ɲuman na o y'anw ka jamana danbe ye wa c'est-à-dire la loi existe au Mali mais on n'applique pas la justice ne fait pas son travail non du tout je dis à haute voix la justice ne fait pas son travail justice a ka baara kɛ nin bɛ faneni kɛ nin bɛ baneni kɛ nin b'o lamɛn téléphone na a ɲɛ b'a image la a bilalen don diɲɛ ɲɛ b'a la pourtant u bɛ ka banenikɛlaw ni fanɛ banenikɛlaw i bɛ don bi sini i bɛ taga bɔ i bɛ don bi i bɛ t'i da kaso la dɔw yɛrɛ bɛ ka baneni kɛ u ka se ka taa jɔ kaso yɛrɛ ka dumuni kɛ k'u kɔgɔ ka bɔ ka tila ka nafolo sɔrɔ o mɔgɔw bɛɛ bɛ yen c'est-à-dire maa min ye danbe bi maa min na e tɛ se k'i yɛrɛ bila i ba ɲɔgɔn burujali la i mɔgɔ ɲɔgɔn burujali la ka sɔnjugu fɔ a la sɔn min t'a la waati b'an kɔ mais halisa ne ma jaabi sɔrɔ ne ko u tun b'a kɛ i ye politicien i bolo sun de ma k'olu bon u tun b'a kɛ cogo min u tun kan ka kɛ cogoya min na don min n'a fɔra ko politicien bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ka n'a fɔra ni ko Mali politicien bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CSB la bi ko an bɛna ka na ko dɔ planifier bɛɛ ka sɔrɔ b'a la i bɛ hali association tatɔ ye i bɛ hali u tatɔla ye mais a ka bɔ da ladiri de da Mali politicien min bɛ yen bi n'o bɛ jamana diriger n'o bɛ se ka o kumakan ni mɔgɔ bɛ boli ka n'o la i bɛ taa sɔrɔ a fɛn o fɛn bɛ yen bi i y'a faamuya ba donc o tun ka wele ka na fara ɲɔgɔn kan o tun y'a kɛ kuma kun kɔrɔ c'est ça o tun ka wele ka na fɔlɔ u bɛɛ bɛ wele ka na anw ka se ka réunion kɛ kari masina ka siège tɛ mais an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CSB la n'i y'a appel lancé ceux qui sont intéressés viennent ceux qui ne sont pas intéressés ils restent n'u nana sa baara jumɛn n'u nana an bɛ ɲɔgɔn consulter de ye ayiwa a ka di bi an filɛ waati min kɔnɔ anw bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye anw ye politique mɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko jɔyɔrɔ ɲinina anw dun tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka nun don a la dɛ an tɛ fɛɛrɛ ɲini ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ pour que u ka se ka bɔ nin kɔnɔ n'u bɔra nin kɔnɔ anw de bɛ na parce que sɔrɔdasi ninnu tɛ to a la n'u bɔra yen anw de bɛ na donc solution jumɛn bɛ se ka kɛ rapidement plus vraiment possible pour que anw ka se ka na fanga la an kan k'u dɛmɛ de au lieu que an k'u to yen n'anw y'u to yen u m'a fɔ u bɛ se yan u bɛ bɔ a kalama jamana bɛ firi ni jamana firila a bɛ kɛ de la donc o tun b'o fɛɛrɛ tigɛ o fɛɛrɛ de tun kan ka sɔrɔ ka wuli ka se yɔrɔ jumɛn na olu ɲɛmɔgɔ ma ou bien CEDEAO yɛrɛ ma directement o bɛ n'a ka d'u ye u bɛ taa kuma ni autorités ye ayiwa ko kɔni bɛ nin cogo la ko in dankan gɛlɛyalen don a ka d'an ye anw ka médiation kɛ n'a ka d'u ye fana u bɛ se ka CEDEAO wele k'a f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana yɛrɛ fanba population ko k'u bɛɛ bɛ mɔgɔ ninnu kɔ an k'a lajɛ anw yɛrɛ politique mɔgɔ anw bɛɛ b'u kɔ an ka ko in sɛmɛ o aw bɛ durée min kɔ a ye nin durée in aw ka dɔ bɔ ninnu ka dɔ don an ka sabali anw yɛrɛ jɛna n'a ye anw yɛrɛ minnu ye politique mɔgɔw k'an ka sira di anw minnu ma anw jɛna n'a ye ne san 3 de don anw jɛna n'a ye ne san 4 de don anw jɛna n'a ye sinon kulu dɔ sigilen don ko cadre de concertation pour une transition réussie c'est des associations la olu kun kan ka olu kun y'o baara in sira de ko o stratégie i y'a fɔ cogo min na u ka ninnu dɛmɛ transition in ka ɲɛ olu bɛ se ka na cogo min na hakili la ninnu ka tɔgɔ in b'o de ko fɔ c'est ça une transition réussie moi je pense que e ye hakilila min fɔ sisan o b'o kɔnɔ o kulu bɛ yen o kulu ye Hussein Amion Guido Jigiba Keyita PPR b'a la ale yɛrɛ PPR yɛrɛ tun y'a ɲɛmɔgɔ ye i yɛrɛ ka idole o yɛrɛ de tun y'a ɲɛmɔgɔ ye bon sisan Pulo de y'a ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Hussein Amion Guido ye mais o baara in kɛ yan e ye mun fɔ sisan u y'o baara kɛ hali sisan o fɛn kelen bɛ sen na mais mun de ye gɛlɛya ye gɛlɛya ye mun ye min y'an yɛrɛ ka gouvernement ɲɛmaa ye ale ye politiciens fara ka fili ko ninnu man ɲi
an ka ninnu bila kɛrɛfɛ n'an bɛ ninnu bila kɛrɛfɛ an tɛ tagama u bɛ ŋɔni de kala ɲɛ sira la or c'est le contraire e yɛrɛ ye politique mɔgɔ ye i ye min ka politique la i b'a dɔn i ɲɔgɔnna caman de bɛ yen minnu tɛmɛna wa i ɲɔgɔnna caman fana bɛ fɔ i kɔ maa minnu bɛ yen ni jamana tɛ se ka t'u kɔfɛ fiyewu ne y'u fara k'u fili bi sini ma sinikɛnɛ ma u bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ye. politicien ko fɔ e kun ko bɛ chef de gouvernement de ma chef de gouvernement parce que a bɛɛ taara laban ale de la sisan chef de gouvernement ye politicien fɔ globalement an y'i ɲininka donc i y'a yira k'a fɔ politicien y'u ka démarche kɛ cogo de a ye cuni politique a ye cuni politique mɔgɔ ye n'i y'ale selen ye bi mouvement fɛn o fɛn wulila n'i y'a jateminɛ Bacili lajɛ ka Cheikh Umar Sissoco lajɛ ka Umaru Mariko lajɛ ka Jigiba Keyita Pépère lajɛ o n'a ɲɔgɔnna caman Umaru Mariko o n'a ɲɔgɔnna caman n'i y'i sigi k'a lajɛ k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen de wulila ani Kadiatu Sy Kadiatu Sow olu bɛɛ lajɛlen wulila ko yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma kɛra mais a fɔra ko ka choix de kɛ ko ka mɔgɔ di a ka kulunin tɔgɔ la n'o ye M5 ye M5 bon ni M5 ye M5 tɛ parti politique ye association tɛ kulu dɔ de fara ɲɔgɔn kan hakilila dɔ ta le 5 juin an bɛ bɔ nin don in a tɔgɔ dar'o la kulu minnu b'a la commerçants b'a la maçons b'a la économétristes b'a la bɛɛ lajɛlen maa o maa tun bɛ kɛ k'i ka fɛn revendiquer o bɛɛ tun b'a la mais depuis laɲini sɔrɔla k'a fɔ ko président minɛna bɛɛ seginna so. wa dɔw tun y'a yira k'a fɔ ko M5 ka to sunɔgɔlen kulu ye mun bɛ sunɔgɔ la donc ni ko wulila i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw a ka kunu ka ɲɛsin o kuma dɔw tun y'o hakilila in fɔ. c'était ça la solution M5 Kawuji ni mɔgɔw y'a ka kuma kɛ Kɔnɔsi Tɔmɔkan ye Kɔnɔsi Tɔmɔkan tɛ dɛ a ye tiɲɛ de fɔ depuis don min bɛ k'a kun minɛna ne foli dira mɔgɔw ma fɔ ko M5 ko banna M5 ko banna officiellement dɔw bɔra o de kan ka kɛ o u ka sɛbɛnw kɛ ka bila k'a fɔ ko nin y'olu ta kɛra kuncɛlen mais dɔw de nana ka n'a ka parti politique ye sisan olu yɛrɛ y'u ka tɔn yɛrɛ bila siɲɛ kelen ko ne ye M5 ta ye mais nin tɛ kabako ye wa i tɛ tɔn yɛrɛ tɔgɔ mɛn bilen ko M5 ta a yɛrɛ bɛ politique min tɔn min na ko ayi ko ne ye M5 ta ye mais munna M5 ye parti de ye dɔw ka fierté kɛ m'o ye bi o kuma lutte de bɛ kɛ n'o ye bon nin bɛna kɛ o de kama Mali kɔnɔ quoi ne ko n ko jamana in kɔnɔ sariya tɛ yen quoi n'i y'i sigi k'a lajɛ hali ni président wɛrɛ ko a bɛ na u bɛ na dɔn ni M5 si M5 existe ou pas a bɛ dɔn élection tɛmɛnen de kɔfɛ dɔ bɛ n'i jɔ ko wayi a ye nin ta ministre dɔ ta M5 la on verra. est-ce que ni kalata ninnu sa o tɛ fara M5 tɛ yen o o tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na M5 tɛ yen o kalata fana tɛ ni kalata nana sa est-ce que mɔgɔ na se ka tɛ ne bɛ M5 na ne ne ka tɔn don ne bɛ M5 na ne n'a ka tɔn don bon donc ne kɔni b'a la fo kan bon donc ne ni ɲɔgɔnna caman b'a la mais an bɛɛ ye tɔn dɔw de ɲɛmɔgɔ ye n'a fɔra ko journaliste tɛ M5 la n ta ye fanakɔrɔ bin tigɛ donc n'i y'o jateminɛ ni élection sera anw bɛɛ bɛ taa anw bɛɛ ye candidat de ye koyi anw bɛɛ bɛ wulikajɔ kɛ an ka parti de ye koyi anw bɛ taa jɔ kɛ M5 de o yɔrɔ la i hakili b'a la ko M5 bɛ fara yan M5 tɛ yen ka fara bɛ jagosa o bɛ kɛ bɛɛ bɛ t'i ka so de o c'est comme n'aw nana ka na jɛ ka ballon ta ne ballon banna ne ballon tan banna joueur bɛɛ bɛ t'i ka so bɛɛ bɛ taa si ka so c'est ça c'est une collectif. BBC ma datugu kuma na e bɛ se ka mun fɔ Mali yɛrɛ bilama na e ka solution ye jumɛn. Bon ne ɲininka o la o ka di n ye bon bi Mali yɛrɛ bilama ne bɛ basigi de ɲini Mali bilama ne bɛ basigi de ɲini Mali parce que Mali ye an tɛna jamana si sɔrɔ komi Mali Mali de ye an bɛɛ lajɛlen ka patrimoine il faut que an k'ale de minɛ juguya ninnu ka dabila bɛnsɛnkɔniya ninnu ka dabila an ka ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛw dabila an ka kɛ kelen ye min bɛ se min na o ka bila ye n'a anw kɛra kelen ka sudi e m'a ye bamananw b'a fɔ ntalen na ko ni kogo cira basa bɛ don n'a ma ci a tɛ se ka don dɛ bon donc n'i y'a ye bi gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ anw kan bɛnbaliyani min b'an ni ɲɔgɔn cɛ don mais a bɛnbaliya in a jubi dɔ bɛ ɲana a bɛ ɲa cɛlakaw la a bɛ autoritéw la a bɛ population na a bɛ politiciens la dɔ bɛ bɛɛ la mais minnu ta kɛ bɛ kɛnɛ kan lɛfɛ o ye politique mɔgɔw ye o ye jagosa ye parce que olu bɛ layidu dɔw ta u t'a dafa donc e ye dɔ layidu ta dɔ i m'a dafa n'i k'i bɛ segin ka n'a nɔfɛ dɔ wɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a kumunen sigilen don hali n'e ka kuma dɔ fɔra dɔrɔn
binan ko ambe kuma seno sen hey ati ta ka bono politique mo ta anti fait ka we ambe fait ka au be faka nous sommes des citoyens comme vous ambe keleni ambe de jamana de e be se ka do faka do kama juguri donc ini ma mi ga idée tita donc abe fait ñoko ma mene akila ya fa ñoko ma de kan binan farla ñoko kan ka armée soutenue comme d'habitude amala ko ren tuka mina mais sa ñoko washiti donc ni ko mana do ni politique mo alnen ngo aba dala ko abe armée de metiente bude ko jugi etika mo ko no ko don ka so am femba ko merci Traoré ambi fo inana nga wele la me ajarayi amba fo ala ka ambe anyo wore inshallah ni jarayi ko so be se bu bela jelen fu au tokola vraiment balema ke ni ngali jarayi ko so be vraiment